पांडव मानकर अस्त्र शस्त्र सब कौटी अच्छी केतेबेले ताहा बाहरियो एवं कंस राजार गढ़ ज्ञानीगुणी मंडली ये ओडिशा भितर सतर कौन कौटी अच्छी ई विषय रे मालिकार महापुरुष अच्युतानंद बा पंचसखा मैंने कौन आलोचना करिसेंती आलोचना शेष रे जने भक्तर मध्य ना कहबो कि से भक्त कौन तार ना उड़तार जन्म ही थिबो महापुरुष मालिकार लिखिछन कहले बाबू रे कहले पूर्वे लिंगराज रहिछि उत्तरे महानदी तहि विद्यमान प्रसिद्ध कंसर राज गादी कंसर राज गादी बाबू कंसर राज गादी कंसर राज गादी बाबू कंसर राज गादी कहले कंसर राजगादी भी ओडिशा क्षेत्र में रही कौटी रही आम कहते मथुरा कटकर राजा हाँ ता मध्य ठीक एठारे मध्य कंसर राजगादी रही कौटा ना पूर्वे लिंगराज रही उत्तरे महानदी पूर्वरे लिंगराज अच्छी उत्तर रे महानदी रही एवं तही विद्यमान प्रसिद्ध कंसर राजगादी ज्ञानीगुणी मंडली से कौटी ना कटक नोई कंटक जानटी से ही स्थान किला बार बाटी अटई जान कंस भुवन जान कंस भुवन बाबू जान कंस भुवन जान कंस भुवन बाबू जान कंस भुवन तले बाबू रे प्रथम क द्वितीय रे क माने कंटक कंटक कहीं अच्युतानंद महापुरुष कटक को कंटक बोली कहले कटक प्रथमे क शेष क मझिरे ट कहीं कटक कंटक कहले कौन पाई ना उत्तर रे महानदी रहिला उत्तर रे महानदी रहिला दक्षिण रे काठ जोड़ी रलीला दक्षिण रे काठ जोड़ी रलीला बोले बाबू रे ये दुईटी होची कटक पाई कंटक कौन कौन ना उत्तर रे महानदी ये कटक पाई कंटक द्वितीय रे दक्षिण रे होची काठ जोड़ी ये मध्य कटक पाई कंटक तेणु ये दुईटी कंटक बोली ये ज्ञानीगुड़ी में दीपटे क रही कंटक कटक कंटक रु कटक ही कंटक कटक कटक में कंटक महानदी एवं काठ जोड़ी कहले निकट रे शंख शब्द हेब निकट रे शंख शब्द हेब से शब्दे काठ जोड़ी भांगिब से शब्दे काठ जोड़ी भांगिब जदि आम बहु वर्ष तलू चली जावा ना ये ज्ञानीगुणी मंडली ओडिशार सबुठार बड़ नदीर नाम हूँ महानदी जहाँ हिरण्यगर्भा कहती बहुबार आम आलोचना करिछे ये महानदी रे जो बड़ बन्या आसे ना सेतबेले विशेषकर कटक अंचल बहुत क्षयक्षति हुए धन जीवन बहुत नष्ट हुए तेणु से महा विनाशरू बा जनजीवन नष्टरू कटक को सुरक्षा देवाई कटकर उपरमंड कहले पश्चिम अंचपट संबरपुर अंचल सबुठार बड़ बंधर निर्माण होता महानदी उपर हीराकुद बंध तेणु महानदी कंटक बोले मद हेब महानदी जल हे दिने ये महानदी जलटी मदरे परिणत हेब केतेबेले ना जेतेबेले भक्त माने जोबरा घाट रे परीक्षा देवे जोबरा घाटरू नजीबू उबुरी मालिकार लिखाई अच्युतानंद मालिकार नाम चकड़ा मडाण लिखिंट तेणु हे सथी जानी तेणु महापुरुष कहले से जोबरा घाट रे परीक्षा हे कालिया बोदारे भक्त माने जो परीक्षा देवे माँ सारला परीक्षा ने महानदीर जलटी मदतुल्य हो बोली
ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସା କି ମଦ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ହି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସାରେ ଲେଖାଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କଟକ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଟକ ନୁହଁ କଣ୍ଟକ ଜାଣଟି ସେଇ ସ୍ଥାନ କିଲା ବାରବାଟୀ ଅଟଇ ଜାଣ କଂସ ଭୁବନ। ଏ ବାରବାଟୀ କିଲା କହନ୍ତିନି ବାରବାଟୀ କିଲା ଇଏ କଂସର ଭୁବନ ଥିଲା ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ବାବୁରେ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘର ଦରଘା ବଜାର ଜେଲ ଖାନା କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ଏ ବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିନା। ଆଉ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ଏ ବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିନା। କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ଦେବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ସିନା। କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘର ଦରଘା ବଜାର ଜେଲ ଖାନା। ଦରଘା ବଜାର କଟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳେ ହେବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିନା। ତା କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳେ ଦିନେ ହେବ ଏ ସୁଧି ଜାନି ଏ ମାଳିକାର କଥା ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳେ ହେବଟି ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିନା। କ'ଣ ହେବ ନା କଂସର ଯେ ଜେଲ ଖାନା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ନିକଟରେ କିଛି ଦୂର ଯଦି ଆମେ ଯିବା ମହାନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ବିରୂପା। ଆଉ ଏ ବିରୂପାର କୂଳ ନିକଟରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସବୁ ଚୋର ଧରା ହେବେ କେଦାରେଶ୍ୱରରେ। ସବୁ ଚୋର ଧରା ହେଉଛନ୍ତି କେଦାରେଶ୍ୱର ସେଠି ଅଛି ଜେଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ହେଇଛି। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଚୋର ଧରା ହେବେ କେଦାରେଶ୍ୱରରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜେଲ ହେଇছে ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ମାଲ ଗୋଦାମଟି ଜାନାମ ଅଟେ ତା ମାଲ ଖାନା। ଚେତାଇ ଦେଉଛି ବେଳକୁ ନହୁ ତୁ ଅମନା। ଚେତାଇ ଦେଉଛି ବେଳକୁ ନହୁ ତୁ ଅମନା। ଚେତାଇ ଦେଉଛି ବେଳକୁ ନହୁ ତୁ ଅମନା। ମାଲଖାନା କଂସର ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମାଲ ଗୋଦାମ ହେଇଛି। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସେଇଠାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଥିଲା କଂସର ମାଲଖାନା କଳିଯୁଗରେ ମାଲ ଗୋଦାମ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଜୋବରା ଖୁଣ୍ଟର ନିକଟେ ମଲିଆ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଅଟେ ସେଇ ନିହତ। ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଅଟେ ସେଇ ନିହତ। ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଅଟେ ସେଇ ନିହତ।